abana bavukiye mu bushuhe hano mu gisagara, watoto ambao wanazaliwa katika joto hapa mjini, ntibashaka ntibajana n'ibyo batumva mu mutwe wabo, hawawezi kwenda sambamba na binyawa waelewe katika akili zao. Tumeze tukuna mariberite muzobona kubana mu vyara mwebwe bavuye ruguru, abaruguru mwaro baha abavyeyi cyane, ariko aba mu ahantu hashushe Bujumbura hari uwundi mwemu hafi ya Tanganyika, umwana we Bujumbura shaka ubanze umukonvenke. Kuna gisi watoto wa kuzaliwa hapa mjini wanapenda wawe na uhuru, kuna gisi waweze kwenda sambamba na benyewe bielewe. Utaona wana mama wenye wazazi ibyarimwo anakuwa baada anakuwa aelewe benyewe ndani. Urashaka kubimutahuza ku nkoni aho ntatahuye, unaweza kumweleza kwa fimbo hapa ataelewa, ariko ashaka umuyagisha cyane, lakini nataka muongeleshe sana. Mungu ndiye tugiruka mwani kubati fanyeni rimwe nari mugasaba Imana kugira ngo imucishe muri experience. Kwa wakati mwingine unamwomba Mungu ampitie katika mazoezi. Umwana arinda kwiza imyaka 22 uri kuramubwira ibintu ntavyumve. Mtoto anakuja kueleza miaka 20-22 ukiwa unamwambia mambo lakini bila kukuelewa. Akeneye kwatirwa n'Imana ubwayo ibanga y'ivyigomba, anatakiwa kutembea na Mungu na Mungu amweke ndani siri ya akibaza ngo ni santima zawe, siri ya mapenzi yake. Akibaza ngo ni santima zawe, anaweza kusikia kasikia kama wewe ni hisia zako, anasikia kama ni mahitaji yako tu. Ibanga ry'Imana igomba ni siri ya mapenzi ya Mungu, kuko vyayihimbaye kama jinsi ilivyomfurahisha, kandi barabigabiye kera ukiri mu rudari ya mama wawe, naliyo kusudiwa zamani katika yeye huyo. Imana ihabwe icyubahiro cyane, Mungu dukomera amashimeshi cyane Imana kugira ngo bijane n'umwaka wiyimbura, ili uweze kwenda sambamba na mwaka huyu, mwaka wetu wa mavuno. Kuko Imana sababu Mungu igomba abantu bayiba yasezeraniye mu mwaka, anataka watu wake ambao anakuwa ameahidia katika mwaka bakore nk'uko umutima wayigomba, watende sambamba na haja moyo wake. Ningo gusuguma Imana ngikore cyo yateguye kandi kirenze, ni kama vile kumsukuma Mungu atende kile ambacho aliahidi au kile cha mipanga tena afanye zaidi, kirenge cyo yasezerana tena Mungu afanye zaidi ya kile mchenyeri ahidi, kubera sababu Imana ibiryohewe bishimye, Mungu anakuwa furaha, anafurahi ibihimbawe, Mungu anakuwa furaha, iba yinezerewe cyane, Mungu anakuwa na furaha zaidi, kubera ibintu kubona ko kutokana yeye anaona kwako, ibi kubona ko nta buhemu, anakuona kama wapo na usaliti, kubona ko watahuye, anakuona kama umeelewa, kubona ko urukundo, anakuona ameona upendo juu yako, kubona ko kuidefanda, anakuona kama unamtetea, irabona intege zawe, anaona kweli madhaifu yako, irabona position yako, anakira anaona msimamo wako, irabona ukuntu wangaje, uriyangaje, jinsi gani umechukua wariyangaje mu mutima wako, umechukua maamuzi katika moyo wako, kujana n'ubugombe bwawe, kwenda sambamba na mapenzi yako, kujana n'imbono yawe, pamoja na maono yake, kujana kuba umwizigirwa, kwenda sambamba na kuwa mwaminifu. Mungu ndiye dukomera amashimeshi cyane, pige makofi mengi sana Mungu. Hari ibintu tutakora, kuna vitu ambavyo tufanye kubera twahisemo kuba bizigirwa kwa sababu tumeamua kuwa waaminifu kwa Mungu. Hari abandi bahisemo kwibesha, kuna wengine ambao wamechukua maamuzi kumdanganya, basohotse ngaha babyibagira, ambao akitoka hapa tu anafika na usahau. Ariko hari ibintu ugomba guheba kubera wahisemo kuba umwizigirwa kwa Mungu, lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuacha sababu umeamua kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kujana n'ubugombe bwayo, kwenda sambamba na mapenzi yake, nibyo shoboka udafise ubwizigirwa, haiwezekani kama hauna uaminifu, umutima utawupositionye kuba umwizigirwa, kama moyo wako hujaweka tayari kuwa mwaminifu, upfuka mufata muri aya masengesho tuzokora, uzosenga Imana ati Imana mu bushobozi bwo kubumwizigirwa. Katika maombi haya ambayo tutafanya, bora upige magoti na mulilie Mungu, mwambie Mungu nipatie nguvu za kuwa mwaminifu. Mungu akikuwezesha kuwa mwaminifu, uzocha automatic mugendera mu bugombe bwawe, hapo moja kwa moja utakuwa unatenda katika mapenzi yako. Kuna vitu ambavyo hutaweza kufanya, kuna mambo ambayo utaogopa, harukuzitwara, kuna jinsi utakavyonenda, uzobaho mu buzima ushimisha Imana gusa, utaishi katika maisha yako ukimfurahisha Mungu tu, uzoitugirirwa confiance n'Imana automatic, utakuwa kuwa mwaminifu kwa Mungu, kuko uzoburi angaje, sababu utakuwa umechukua maamuzi kuba fideli imbere y'Imana, kuwa mwaminifu kwa Mungu, kumwizigirwa imbere y'Imana, kuwa mwaminifu kwa Bwana. Mungu ndiye tukakomera amashi menshi, makofi mengi sana Mungu. Uzoburi angaje, utakuwa umechukua maamuzi, ico Imana izokubona nk'umuntu adasanzwe, wakati ule Mungu atakuona kama vile mtu sio. Abantu bashobora kukubona nk'usanzwe, watu wanaweza kuona kama vile kawaida, kandi ni byiza abantu bakubone nk'usanzwe, tena ni kawaida watu wakuone kama vile, ariko birakeneye ko Imana ikubona nk'umuntu adasanzwe, kuko warafashe uriyangaje, lakini ni lazima Mungu akuone, muhimu sana Mungu akukuona kama wewe umechukua maamuzi. Abantu bakakubona nk'usanzwe, watu wanakuona kama vile kawaida, Imana ikakubona kuri umusozi wayo, lakini Mungu yeye anakuona kama wewe ni mlima wake, akabona kudasanzwe, anakuona kama wewe si mtu wa kawaida. Bega Mungu ndiye tukakomera amashi menshi, makofi mengi sana Mungu. Mungu ndiye dukomera amashi menshi, tupige makofi mengi sana Bwana. Mu maso y'Imana,
usoni mwa Bwana Imana ikabona uri umusozi, Mungu anakuona wewe ni mlima, ikabona udasanzwe, anakuona kama wewe si wa kawaida, kubera ukuntu utahura ibintu, kutokana na jinsi gani unaelewa mambo, kubera wibuka aho yagukuye, sababu unakumbuka mahali ambapo alikutoa, kubera wibuka ivyo yamigukorera, sababu unakumbuka yeye anambaki anakikufanyia. ufise igishinga nahi mbele wewe yake, una ushuhuda mbele yake, urazi ico yakumariye, unajua chenye alifanya kwako, urayizeye, wewe unamwamini, warayikunze, ulimpenda kandi warayemeye cyane, tena ulimkubali kuko warayibonye, sababu ulimuona. Jebona nibaza wa muntu yaririmbye iyo Mana ndayemera. Mimi nakugana juza mtu mwenye alisema huyu Mungu namkubali, iyo Mana ndayemera, kweli hiyo Mungu namkubali, ego miyo Mana ndayemera, kweli Mungu huyo namkubali. Uyo muntu yari yabonye ibiki? Mtu huyo alikuwa ameona nini gushika haririmba ngo iyo Mana ndayemera, mpaka akaimba ati Mungu huyo mimi namkubali na mwamini? mwamini. Nkubwiza ukuri, acha nikwambie ukweli, mu maso y'Imana, usoni mwa Bwana ntiwobangaje kumanisha na kwijana, uweze kuchukua maamuzi kwa katika Mungu 100%. Ntushobora gufata ivy'Imana nkama, uweza ukachukua mambo ya Mungu kwenye roho yako ukavichukua ukavihifadhi. Ntushobora kuba umwizigirwa imbere y'Imana, uweze ukawa mwaminifu mbele za Bwana, siretse uri umuntu wibuka, bali kiwa ni mtu ambaye anakumbuka, wibuka Imana yagukuye, unakumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa. Birashobora kukorohera kubangaje kuba umwizigirwa. Unaweza kuwa rais wewe kujichukua maamuzi ya kuwa mwaminifu. Iyo wibuka ibyo yamekera gukorera ntihagire na kimwe utahasi, wakati unakuwa unakumbuka binyeli kufanyia na pasiwe hata mmoja ambaye unadondosha chini. Iyo ubufisi igishinga naho imbere yayo, unapokuwa na ushuhuda mbele zake, ukibuka uri umuntu wibuka ikimana igende kumarira, ukiwa mtu ambaye unakumbuka chenye Mungu anakuwa ana faida kwako, uwo bituma uyikunda, unafida na kusababisha wewe kumpenda Mungu, na igachikwemera cyane. Naye Mungu hapa anafika na kuona. Buri abamalaika baratangara, pale wamalaika wanashangaa, abamalaika babana n'Imana gutya na masuku yangu, wamalaika wanaishi pamoja na Mungu hivi kiuso wazi, baragenda bakavugana n'Imana gutya, wanaenda wanazungumza na Mungu kiwazi wazi. Sasa ikintu gitangaza abamalaika sisi, sasa kinashangaza wamalaika, twebwe nta Mana twabonye, sisi Mungu atukuwahi kuona, nuwo Yesu ntawe twabonye, hata huyo Yesu Kristo atumuona. Nikute twizigira Imana gushika kuri urwo rugero, aje tunamtegemea Mungu mpaka kwenye kiwango hicho. Baratangazwa n'ukuntu twizera Imana, wanachangaa ngangisi kile tunamtegemea Mungu. Aba bantu bayibonye ubwiza bwayo, ubukuru bwayo, bakayibona n'amaso, bakabana nayo nkatwe, wakaishi pamoja naye, yogenda gute? Bitakwaje? Twibwirwa n'ibyigenda dukorera, sisi tunaambiwa Mungu na yale yenye anaenda kitufanyia, tugenda tubona ibitangaro, sisi tunaona kwa miujiza, uburyo zikavugana natwe mu mpemu, jinsi anakuja nazungumza natwe katika kiroho. Urazi kwizera ibintu wabonye mu ndoto gusa, unajua kuamini vitu vyenye umeona katika ndoto tu peke yake. Nagira merahezi, nataka nimalizie nkubwira ko dukeneye gufata ingingo, nikikwambia kama tunahitaji kuchukua maamuzi, turakeneye gufata ingingo, tunatakiwa kuchukua maamuzi yo guhinduka, ya kugeuka, tukajana n'uyu mwaka wa 2025 na kwenda katika mwaka huu 2025 n'ubugombe bwayo na mapenzi yake n'ubwizigirwa bwayo na uaminifu wake. Nagira ngo ukebure nkusubiramo, nataka tena nikuibie siri nikirudilia, witegure gutegura priority za uzandike mu gitabo, ujiandae kuandika pendekezo zako, uziandike katika kwenye daftari, kwenye kitabu. Narababwiye ko ibyo dukorera Imana, niwaambia kama byenye tunamfanyia Mungu, umwanya tuyiha, ni muda wenye tunatoa, utayihaye umwanya n'ibindi, kama hujampa muda na vingineyo byo kugora kubikora, inaweza kusumbua kuifanya. Cha kabiri ni umutima tuyiha, jambo la pili ni moyo ambao tunampatia, ngabire tuyiha, karama yenye tunampatia. Cha gatatu ni uburyo dutanga kugira umurimo wayo ukomere, ni pesa ambazo tunazitoa ili kazi yake iweze kuwa na nguvu. Burya turacyafise byinshi tugomba gukora, pale bado tungali na mambo mengi ya kufanya. Ivyo kandi muri rishengero bikora kugomba, tena mambo hayo katika kanisa hii yanafanya na ule mwenye anataka mafaranga yao. Katika kanisa hii hatuhitaji pesa zako. Nabo benshi baba biyumviriko, ariko twenga hashaka kubwiza ukuri nta mafaranga y'umuntu dukeneye, dukeneye umutima w'umuntu. Hata kama wengi watafikiria hivyo, lakini mpeni nataka nikwambie hapa hatutaji pesa za mtu, tunahitaji moyo wako tu. Shaka aje gukorera Imana ishima umutima wako. Na pesa zako tunataka zije zimtumikie Mungu, Mungu akiwa anafurahia moyo wako. Kubera iki?
Sababu gani? Kubera niho byo kugirira akamaro. Hapo ndo venye mnaweza pesa zako. Imana yihemba umuntu, igahemba umwana we, igahemba umwuzukuru wiwe. Mungu ibi tuyikorera n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza bazobibamo. Mungu anapolipa mtu anamlipa yeye, anamlipa mwana wake, anamlipa mjukuu, na wenyewe watatokea. Gitangaje rero. Sasa cha kushangaza nuko abuzukuru bacu bazobaho ibikomeye gusumba iby'Imana izoba yadukoreye twebwe. Ni kwamba wajukuu wetu wataishi mambo makubwa sana zaidi ya yale yenyewe Mungu atakuwa ametufanyia sisi. Mbega Mungu ndio tugakomera amashimesha. Ndio mnaweza kupiga makofi mengi sana Mungu. Ndumva rero ngutegura nkakubwira ngo utegurere priorite. Sasa mimi nasikia kukuandaa nikwambia wewe uende uandae mapendekezo. Ico utegurere priorite zo mu buryo bw'imhemu no mu buryo bwo mu muri. Wende utengeneze mapendekezo katika hali ya kiroho na hali ya kimwili. Nukuvuga ngo iyo mvuze priorite ruvuga ngo mwitwarare kufise mu bijanye n'ivy'imhemu no ku kazi kawe. Nikisema mapendekezo kusema pia na jali katika hali ya kiroho na hali ya kimwili kazini mwako. Cha kabiri, jambo la pili, ufiza amaso inyuma urebe ivyo utareyishije, ivyo utatunganyije neza. Ugeuze macho yako nyuma utizame byenye ukurekebisha ukufanya vizuri. Mu mwaka hezi, mwaka jana, akarorero nka jewe kama mimi muri le priorite nari mfise muri uyu mwaka. Katika mapendekezo nilikuwa nayo katika mwaka uliopita. Media sindayireisisa. Media sijafaulu. Sindaitunganya. Sijaweza kuifaulu, sijarekebisha. Yabaye minege nke ku bantu dukorana ko benshi bigaragara ko batayitaho akamaro kayo. Pametokea madhaifu kwa watu wengi ambao tunafanya kazi ya Mungu pamoja, sababu inaonekana kama wengi hawakuelewa maana yake au faida yake. Ikindi ndabemereye. Kingine ambacho ninakubali. Ikintu cyose uzoshaka gukorera mu Imana. Kila kitu chote ambacho tutataka kutumikia yeye Mungu. Hari iby'imwemo, hari n'ibintu professionnel. Kuna mambo ya kiroho na kuna hata mambo ya professionnel. Ni bijyo dukura mu mashuri. Mambo ya professional. Ni vya media ni professionnel. Mambo professional ni yale ambayo tunatoka shuleni, hata media ni mambo ya Ngibi by'umuziki ni professionnel. Muziki harimo impano hakabamo na professionalism. Na mambo ya muziki kuna mambo ya kipaji na kuna mambo ya kiprofessional. Na muntu numwe afise ico ashaka gukorera Imana tutazotegura ngo tumushire mu murimo wiwe keretse adafise discipline. Hakuna mtu yoyote mwenye atakuwa na kitu chenye atakayotumikia Mungu ambacho tutakosa kumtengenezesha, bali tu yeye akiwa hataki. Kuko Imana yaduhamagaye ngo dukore nk'intumwa. Sababu Mungu alituita ili tuweze kutumika kama mitume. Cha gatatu numva no babwira nka primo, cha gatatu numva no mpereza mbabarira. Jambo la tatu yenyewe nasikia nimalizie nikiwaambia. Uitegure kuba umusenzi cyane. Ujiandae kuwa muombaji sana. Kuba umusenzi cyane, kuwa muombaji sana kugira ngo turwane n'intambara z'abarozi, ili tuweze kupambana na vita vya wachawi. Nagira mbabwira kanga. Nataka niwaambie jambo. Hanze hapa nje hari abantu biteguye gutanga ibimazi bikomeye. Kuna watu wako tayari kutoa sadaka kubwa kubwira ishengero kwa ajili ya kanisa hili. Cyo gituma nagusabye kwa kabiri na nanze kubivuga ariko kwa kabiri kwa gatatu kwa kane tugomba gusenga. Ibyo niwo bimenya atari Imana. Na ndio sababu siku ya Jumanne, ya Jumatano, Alhamisi kama sezerano yanyu. Sababu hapo uweze kufauli kwa ajili ya ahadi zenu. Mundire mwinginge ku munsi wa kabiri kwa gatatu kwa kane tubane mu masengesho. Nikusi siku ya Jumanne, ya Jumatano, Alhamisi tushiriki pamoja katika maombi. Bishobotse tuzobane ngaho. Ikiwezekana tuwe pamoja hapa tutiane moyo. Cyakare ndabatumye gukora cyane. Jambo la 4 na watuma kutumika sana. Utahuri iki kintu. Muelewe kitu hiki. Iyo umaze kuba kuba umukozi, ukisha kuwa mtumishi wa Mungu, nukuye kunezerezwa n'ikintu kimwe kikwinjiriza. Huwezi kufurahia kitu kimoja ambacho kinakuingizia pesa. Gishimira Imana. Wewe hicho kichukuru Mungu. Ari gutegura ikindi cya kabiri. Lakini uandae kitu cha pili. Kuko niwategura bitatu bikwinjiriza bibiri. Sababu ukiandaa vitu viwili vitatu ambavyo vinakuingizia kipato, uzobura umuntu w'ikimazi cyane, uzokora uzoshika kure cyane. Utakuwa uko mtu wa maana sana, utakufika mbali sana. Mugihe bitarashika ubitahure. Wakati bado hujafikia hapo